morning, dear students, and I wish you all a happy Republic Day. I welcome you all for today's flag hoisting ceremony. It is the day of pride when, on this date in 1950, our country adopted the Constitution declaring the nation as a republic. It is observed as a national festival and gazetted holiday. Republic means the supreme power of people living in the country, and only people have right to elect their representatives to lead the country in right direction. So, India is a republic country after 26 January 1950. Our great Indian freedom fighters had struggled a lot to the Purna Swaraj in India. We can never forget their sacrifices towards our country. In Delhi at Rajpath, magnificent parades are organized by regiments of the Indian Army, Navy, Air Force, Police and paramilitary forces. All the states of Indians showcase their culture, uniqueness by building beautiful tableaus during the parade. There are air shows by Air Force and much more to commemorate this day. Every year we also celebrate this day in our school with great enthusiasm. Though due to pandemic we cannot meet and attend this function, but virtually we can. We have flag hoisting ceremony following with cultural program by our teachers. So, without wasting much of time, let's go straight to our school ground and be a part of this proud moment. उपस्थित राहायचं आहे. A very good morning to one and all, and I welcome you all for our 72nd Republic Day flag hoisting ceremony. It is my pleasure to extend a cheerful welcome to our today's chief guest, Dr. Nitin Thorve sir. I also welcome our President of AV Education Society, Shri Vikas Vadrap sir. A warm welcome to all the principals of and supervisors of Anna Sahib Smarak Vidya Mandir, Srimati Taramai Vadrap Memorial Academy and Padma Shri Bhausai Vadrap Junior College. Once again, I welcome you all and wish you a happy Republic Day. It is a day of democracy, a day to be proud Indians, a day of fulfillment of Purna Swaraj. आणि म्हणूनच असे म्हणावेसे वाटते, मुक्त आमुचे आकाश सारे, झुलती हिरवी राने वने, स्वैर उडती पक्षी नभी, आनंद आज उडी नांदे. I would now request Raut sir to take over. सुप्रभात. आपला आजचा कार्यक्रम थोडक्यात सांगतोय. प्रथम इथे मी सोनाली टीचरना विनंती करीत तेव्हा ते ध्वजस्तंभाकडे प्रमुख पाहुण्यांना घेऊन जातील. ध्वजारोहण होईल तेव्हा सलामी दिली जाईल. सलामीची आज्ञा मिळाल्यानंतर सॅल्यूटमध्ये आपलं राष्ट्रगीत होईल. हात नीचे लोची आज्ञा मिळेल त्यानंतर ध्वजप्रतिज्ञा आणि ध्वजप्रतिज्ञेनंतर ध्वजगीत होईल व त्यानंतर पुढील कार्यक्रम सांगितला जाईल. परेड, सावधान, परेड, विश्राम, परेड, सावधान, हिलोमत. मी सोनाली टीचरना विनंती करतो त्यांनी पाहुण्यांना ध्वजस्तंभाकडे घेऊन जायचं आहे.
ध्वज के लिए सलामी दो। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल वितरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे। गाये तव जय गाथा जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। ध्वजा प्रतिज्ञा के लिए पोजिशन लो। आपला उजवा हात पुढे घ्यायचा। सीता टीचरना विनंती। ध्वजप्रतिज्ञा। मी माझ्या राष्ट्रीय ध्वजाशी आणि तो ज्याचे प्रतीक आहे त्या सार्वभौम समाज सत्तावादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताकाशी एकनिष्ठ राहण्याची मी प्रतिज्ञा करीत आहे। जय हिंद। आता झेंडा गीत होईल। प्रशांत सरांना विनंती, त्यांनी झेंडा गीत सादर करायचे। शान नहीं सकी जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। विश्व विजय करके दिखलाए कब होवे प्रण पूर्ण हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। विश्राम आराम से। I would now request our principal ma'am to escort the guests on the stage. Renowned personality who merely requires any introduction. I am very glad that today we have amongst us a dedicated, dynamic and a determined personality, the CMD of Nidan Group, Dr. Nitin Thorve. I welcome you, sir. Dr. Thorve was born in an agriculturist family having a social and a political background in a small village named Shiroli in Pune district. He completed his schooling and later shifted to Pune city for his higher secondary education and later on to Kolhapur for medical education. After his graduation in medicine and surgery in 1991, he moved to Mumbai and completed a rotating internship and had comprehensive training in different specialities from different hospitals in Mumbai. His career started with modest beginning as a general practitioner
OPD in a small coastal village in Arnala in the year 1992, where he became popular in a very short duration. After 2 years of practice, Dr. Thorve started a much needed health sector in Virar, Nidan Diagnostics. And we all present here are contented to the fact that Nidan Diagnostics is not only a recognized healthcare facility but is also known for the quality care given to its patients over the years. Till date, Nidan almost completes 15 number of centers in Mumbai and Pune region. Dr. Thorve is also socially active. He has also distributed many cycles to the underprivileged and needy people of the society. He is an active member who runs an orphanage for girls and also helps a trust who runs around 15 mobile clinics on daily basis to provide free medical treatment and medicine. They also help the needy patients for their different surgeries like cataract and heart in the tribal areas of Palghar district. In these terrifying times of COVID-19, Dr. Thorve has reached out to nearly 1,500 and more COVID patients, giving them the needed medical help and support for free of cost. We have already been fortunate to have a virtual session on the topic preparing ourselves to combat COVID-19 by Dr. Thorve sir in the month of October, which was a boon for us. Today, the name of Nidan Group has become synonymous with excellence in not only with healthcare but also in hospitality services and real estate, owing to their sheer commitment and hard work over the last 22 years. Dr. Thorve is also going to guide us on how we can cope with COVID-19 in our day-to-day life. So let us all not miss this opportunity to embrace the knowledge from Sir at the end of the program. Once again, I welcome you, Sir, for today's auspicious day, Republic Day celebration. I would request our Principal Madam to kindly welcome Dr. Thorve with a plant. Thank you, madam, and thank you, sir. Now I would request Sonali teacher to please take over. Thank you. Thank you, Pratima teacher. Dear friends, patriotic song encourages us to do something good for our nation. In short, it gives you a feeling to cherish your motherland and feel proud of it. So, NG Vardhan English Medium High School and Junior College presenting before you a patriotic song by Prashant sir and his team. हिमालयाच्या उंच शिखरावर पडलं तयारी शान करीतो आम्ही प्रणाम याला करीतो आम्ही प्रणाम करीतो आम्ही प्रणाम याला करीतो आम्ही प्रणाम हे राष्ट्र देवतांचे हे
शिर उंच उंच व्हावे हिमवंत पर्वताचे आचंद्र सूर्य नानो स्वातंत्र्य भारताचे स्वातंत्र्य भारताचे सज्ज व्हा उठा चला सशस्त्र व्हा उठा चला उठा युद्ध आज पेटले जवान चालले पुढे युद्ध आज पेटले जवान चालले पुढे मिळून सर्व शत्रूला क्षणात चालूयाकडे मिळून सर्व शत्रूला क्षणात चालूयाकडे एक संघ होऊन लढू चला उठा उठा चला चला उठा राष्ट्रवीर सज्ज व्हा उठा चला सशस्त्र व्हा उठा चला उठा जयोस्तुते श्री महान मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुता वन्दे राष्ट्राचे चैतन्य मूर्ततु नीती संपदाची स्वतंत्रते भगवती श्रीमती राधिदूत्यांची परवशते छान भात तुझी आकाशी होशी स्वतंत्रते भगवती चांदणी झमझम लखलखशी वंदे त्वामहं यशोयुता वंदे 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 Thank you, sir. I would now request our today's honorable chief guest, Dr. Thorve sir, to address us on this auspicious day. हॅलो. आजच्या या 72व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने अण्णासाहेब वर्तक विद्यामंदिर आणि सर्व त्या संबंधित शाळांमध्ये उपस्थित सर्व शिक्षक वर्ग, मुख्याध्यापिका आणि इतर कोणी जे पालक उपस्थित असतील सर्वांना मी प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा देतो. त्याचप्रमाणे एक हे वेगळं जे तसं म्हणता येईल असं ऐतिहासिक वर्ष आहे की ज्याच्यामध्ये एक 1920 साली जी काही जागतिक महामारी आली होती त्यानंतर आलेलं हे एक जगावरचं संकट आहे. त्या वर्षांमध्ये सगळेजण सुखरूप राहावेत, इथून पुढचाही काळ सर्वांसाठी आरोग्यदायी जावा याबद्दलच्या सर्वांना शुभेच्छा देऊन मला वाटतं हे जे इथला जो आयोजित कार्यक्रम आहे त्यानिमित्तांचे 2 शब्द सुचवतो. मला सांगण्यात जे आलं आहे त्याच्यानुसार काही एक वेबिनार या कोविडच्या संदर्भामध्ये पूर्वी तुमच्याशी म्हणजे याच्यावर ऑनलाईन बोललो होतो सर्वांशी, त्याप्रमाणे काही गोष्टींचं मार्गदर्शन सर्वांना अपेक्षित आहे. त्याप्रमाणेच जे काही आयोजित ठिकाणी असेल तिथे मी बोलतोच. तर सर्वांना परत एकदा शुभेच्छा देऊन 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. On the occasion of the 72nd Republic Day, I extend my warm greetings to all of you. For every nation, the day on which it becomes independent and the day on which its constitution comes into effect are of
utmost importance. To mark the historical event of our constitutional commencement, January 26 is observed as Republic Day in India, and every Indian celebrates this remarkable event. Republic Day is celebrated with much enthusiasm all over the country, but this year's Republic Day will be different from any other, becoming the first to be held during a pandemic. With strict social distancing protocols, we students are definitely not going to school, attending the colorful events and participating in the parade. As the concept of schooling turned online this year, so as our Republic's celebrations too, we hope and pray that vaccines will be available soon and the situation will become normal. Friends, on this day, feel proud that you are an Indian because we are those blessed ones who are born in this great country. Let us reciprocate the privileges we are enjoying by taking pledge to struggle for justice, freedom, and equal rights for every citizen. Unity and peace among all the citizens in this nation. Let us salute our country's tricolored flag and remember the sacrifices of our freedom fighters. Pray for the prosperity and unity of our country. Wishing you all a very happy Republic Day and bright future ahead. Thank you. या कलाविष्कारातून एक भावपूर्ण आदरांजली आपण वाहतोय. हा एक नृत्य प्रकार किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रम नसून एक कलाविष्कार जो या सर्वांस एक भावपूर्ण आदरांजली असणार आहे. आणि त्यासाठी मी तारामाई वर्तक मेमोरियल अकॅडमीच्या राणी टीचर यांना विनंती करते त्यांनी कृपया आपली सूत्र हाती घ्यावी. समस्त श्रीमती तारामाई वर्तक मेमोरियल अकादमी परिवार की ओर से यहाँ उपस्थित समस्त आदरणीय गणमान्य जनों व महानुभावों का सादर अभिनंदन करती हूँ. सर्वप्रथम आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की अशेष शुभकामनाएं. इस स्वर्णिम अवसर पर श्रीमती तारामाई वर्तक मेमोरियल अकादमी के समस्त शिक्षकगण व अन्य कर्मचारी वर्ष 2020 के अन्य अनेक पहलुओं के सकारात्मक एवं प्रगत्योन्मुख परिदृश्य को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी. गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा. जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा, गुजर जाएगा. माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात भयावह है, काली है, गहराई है. लोग दरवाजों में, रस्तों पे रुके बैठे हैं. लोग दरवाजों में, रस्तों पे रुके बैठे हैं. कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं. मगर यकीन रख ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा. जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा. मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा. बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान हैं. बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान हैं. ये वो खौफ बरपा है कि हर तरफ लोग हैरान हैं. ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया है, मगर ना समझ है जो इंसान को हराने आया है. इतिहास गवाह है,
इतिहास गवाह है, ये मसला भी सुलझ जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है, जो गुम हुआ है, टूटा नहीं है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। यही जज्बा फिर असर लाएगा, फिर उभर आएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। बादलों की गश्त में है घना अंधेरा छाया, है बड़ी विपदा जो ये बंद कोरोना घर में आया। देख कैसे रूप में छाया प्रलय का भूत है, जिंदगी है मिट रही, दर दर मचा एक खौफ है, दर दर मचा एक खौफ है, दर दर मचा एक खौफ है। स्वच्छता की रोशनी फैली अनंतिम छोर तक, बच सके ना ये कोरोना, जान लो चहु ओर तक, जान लो चहु ओर तक। सुन कोरोना भाग जा, है मेरा ऐलान, संकट में अब साथ खड़ा है पूरा हिंदुस्तान। नमन है देश के जवानों, डॉक्टर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी आदि सभी भारतवासियों को, जिन्होंने विषम परिस्थितियों का भी हमेशा हिम्मत के साथ सामना किया और जीवन में नवीन उत्साह का संचार किया। तो आइए इसी जोश और उत्साह के साथ मातृभूमि के चरणों में नमन करें और बोले, भारत माता की, भारत माता की।
brotherhood. The immense unity in diversity makes our country an example of cultural brotherhood. Each and every region of the country from Jammu Kashmir to Kanyakumari portrays different customs and traditions, and same we are trying to present before you in the form of dance. Presenting before you a patriotic dance by Rogade teacher and her team.
महामारीच्या काळात आपल्या देशवासियांनी त्या सगळ्या हुतात्म्यांना म्हणायला लागेल जे खरोखर करोना वॉरियर्स आहेत ह्यांना एक दिलेली आदरांजली होती. आपल्याला नक्कीच हा आवडला असेल, हा संदेश आमचा तुमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचला असेल. धन्यवाद. पुढील सूत्र राऊत सरांकडे. धन्यवाद श्वेता टीचर. हा आपला ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम इथे संपला असे मी जाहीर करतो. मी आमच्या मुख्याध्यापिका रावत मॅडम यांना विनंती करतो त्यांनी आजचे प्रमुख पाहुणे तसेच मान्यवरांना घेऊन आपल्या शाळेच्या ऑफिसमध्ये प्रस्थान करायचं आहे ही त्यांना विनंती.